सबका विश्वास एवं सबका प्रयास को आधार करी आमे यही बजेट प्रस्तुत करियछु। समाजर चारिटी प्रमुख श्रेणी यथा गरीब, महिला, युववर्ग एवं अन्नदाता सर्वांगीन विकास पाई एवं एक विकसित ओडिशार परिकल्पनार सफल रूपायन पाई यही बजेट आमर एक चेष्टा। आर्थिक वर्ष 2024-25 मोट 2,65,000 कोटी टंकार बजेट अटकल होइछि, जहाँकि विगत वर्षर बजेट अटकल ठारू प्राय 15% अधिक अटे। यही बजेट अटकल मध्यरु 1,55,000 कोटी टंकार प्रस्तावित कार्यक्रम व्यय मोट बजेट अटकलर 58%। यह 2023-24 आर्थिक वर्ष में करा जाइथिबा व्यय अटकल ठारू 24% अधिक अटे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडिया संस्कृतिर प्राणकेन्द्र तथा ओडिया अस्मितार परिचय। एथिपाई आमे आमर निर्वाचन इस्ताहार रे देइथिबा प्रतिश्रुति मुताबक प्रथम कैबिनेट बैठक रे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पाई 500 कोटी टंका कर्पस पार्टी गठन निमंते निष्पत्ति नैथिलु। आमर निष्पत्ति अनुसार वर्तमान यही बजेट रे उपयुक्त व्यवस्था करा जाइछि। या छडा केन्दुझर प्रतिष्ठित आराध्य देवी माँ घटगाँ तारिणी घटगाँ स्थित माँ तारिणी पीठरे पारिपार्श्विक उन्नयन पर 50 कोटी टंकार व्यय प्रस्ताव रखा जाइछि। ओडिया अस्मिता 200 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। विकसित ओडिशार परिकल्पना को साकार करने को समृद्ध कृषक योजना कार्यकारी करने को बजेट रे याको प्रस्ताव रे रखा जाइछि। यही योजना रे कृषक मानक ठारू क्विंटाल पिछा 3100 टंका मूल्य रे धान किनिया पाई स्वतंत्रता दिया जाइछि। आउ एथिपाई मध्य आमे आमर बजेट रे 5,000 कोटी टंकार प्रस्ताव रखिछु। श्री अन्न अभियान अधीन रे मांडिया जातीय फसलर उत्पादन एवं व्यवहार को वृद्धि करिया पाई एही बजेट रे 649 कोटी टंका व्यय बराद रखा जाइछि। कृषि क्षेत्र को जलसेचन सुविधा, कम सुधरे ऋण और बीमा सुविधा एवं आनुषंगिक क्षेत्र गुड़ी को प्रोत्साहन दे कृषकर अभिवृद्धि करिया पाई बजेट रे पर्याप्त व्यवस्था बराद करार जाइछि। आमर निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुसार प्रथम कैबिनेट रे जो निष्पत्ति निया जाइथिला सेथिरे सुभद्रा योजना तार शुभारंभ करिया पाई निष्पत्ति जो नैथिलु। यही योजना माध्यम रे महिला को उद्योगी सशक्त और आर्थिक दृष्टिकोण स्वाधीन करिया पाई बजेट रे 10,000 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। आम प्रतिश्रुति मुताबक आमर प्रथम पर्यायर 80 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क नागरिक और 80% एवं तदर्थ भिन्नक्षम व्यक्ति मानक लगी उभय मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सामाजिक सुरक्षा योजना रे ये अधीन सामाजिक सुरक्षा भत्ता को मासिक 3,500 टंका को वृद्धि करा जाइछि। प्राथमिक स्तर में गुणात्मक शिक्षा पाई गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय जेभली उच्च विद्यालय मानकरे 5T कथा 5 रूपांतरण स्कूल कथा कहा जाउतला एवं यह गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय से 5T स्कूल पाई गोटे फीडर स्कूल हम से पिला माने पाठ आदर्श स्कूल रे पाठ पढ़ी कि आदर्श उच्च विद्यालय को जावाई ये गोटे सुजोग पाइबे जद्वारा कि शिक्षार मान बढ़ी पार से 50 कोटी टंकार व्यय बरादर प्रस्ताव रखा जाइछि। एवं स्कूल ड्रप आउट हार को रखापी आमर निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुजाई माधव सिंह हाथ खर्च एक नूतन योजना। ये माधव सिंह हाथ खर्च नामक एक नूतन योजना जहाँकि आम यह कार्यकारी करूँ ड्रप आउट कमिजा सहित 3 लाख अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री उपकृत हेबे आउ समानकु 5,000 टंका करी आर्थिक
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା 2024-25ରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ପୁରା ଅଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ PM ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 6,782 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ PVTG କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ PM ଜନ୍ମନ ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ PMC ଯୋଜନାକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା PM ଉଷା ପ୍ରଚଳନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସମାନତା ଇକ୍ୱିଟି ଉପଲବ୍ଧତା ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। PM ଅଜୟ ଅଧୀନରେ 809ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 316 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ବଜେଟ୍ରେ କମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁର କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁରୂପ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କରିଛୁ। ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ଭବପର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ 2005ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିତ୍ତୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମତୁଲ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତେଣୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍।